Good left hand, and down goes Williams. Right hand, Williams to the left, Williams down. Inilah akibat dari KO kejam itu, hingga ia sampai tak sadarkan diri. Tak heran dari saking kejamnya hingga pukulan itu masuk sebagai knockout of the year di tahun itu. Dan kali ini Smart Factor, member olahraga, akan menampilkan KO terbaik dari tahun 97 hingga tahun 2010. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dimulai dari tahun 97, laga ini yang masuk sebagai knockout of the year, yakni laga antara sang jawara IBF Arturo Gatti melawan Gabriel Rulas. Perebutan sebut juara IBF di kelas ringan junior ini berlangsung sengit sejak ronde pertama dimulai. Ruelas has been flat-footed and slow. Oh, Hard shot by Ruelas. Gatti's hurt bad. Gatti stumbles. Ruelas. Oh, good body shot by Arturo Gatti. What a battle. Dan KO kejam itu hadir saat di ronde kelima. Pukulan Gatti mampu mengakhiri laga brutal ini. Under his left eye now. Right hand bomb and Ruelas keep him up. Right hand lands over the top. Oh, Down goes Ruelas. I don't think he'll make it back. Two But he is big strong. right hand shots by Gatti. And Estevez says no more. Can you believe? Lanjut di tahun 98, laga ini yang juga menghadirkan KO terkejam di tahun itu, yakni saat sang superstar Roy Jones melawan mantan juara WBA di kelas berringan Virgil Hill. Good luck to both of y'all. Di awal ronde, Virgil mencoba untuk menjadi agresor di hadapan Jones. Namun dengan kelincahan seorang Jones, serangannya kurang berarti baginya. Malah serangan balik Jones mampu menyulitkannya. Dan KO kejam itu hadir saat di ronde keempat. Body shot itulah yang masuk sebagai knockout of the year di tahun 98. Di tahun 99, laga ini jauh lebih kejam dari sebelumnya. Tak heran jika masuk KO terbaik, pasalnya nantinya pengaman giginya sampai keluar dari mulutnya. Ya, laga ini terjadi di kelas berat antara Derek Jefferson melawan Maurice Harris. Which is more important? I think experience would be best in action right in front of him. But you can't put the heart in a guy, and you can't put the courage, and you can't put the will to go 10 rounds. Laga brutal ini memang sudah terlihat sejak awal karena kedua petinju saling jual beli serangan. Bahkan di ronde kedua mereka saling menjatuhkan. Sizzling left hook by Jefferson, and Harris goes down. 21 still to go in round 2. Does Jefferson have the experience? Something up. And that's a good way to finish. Uppercut landed. Harris goes down again. And he doesn't. Let Harris have a chance to continue. 30 seconds left. And down goes Jefferson. Laga ini memang menghadirkan laga yang sangat spektakuler. What a comeback by Harris in the closing seconds of the round. Dan kejadian tak terduga hadir saat di ronde ke-6. Body shot Jefferson berhasil melupakan Harris. Meski mampu bangkit, namun serangan balik Jefferson mengakhiri laga ini. Terlihat sekali pengaman gigi Harris sampai keluar dari mulutnya.
Dari saking kejamnya hingga ia sampai tak sadarkan diri. And that left hook is a weapon. A big weapon. Lanjut, kali ini kita sudah masuk di tahun milenium 2000. Duel antara Benteke melawan Robert Garcia yang nantinya masuk sebagai KO terbaik. Laga di kelas Blue Super ini berlangsung di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, Nevada. Figure out his opponent, waits patiently for the attack. He is more prone to brawl, but he trains to fight smart. Use the jabs. On his legs like they're laying. Like that. They're calling it a knockdown. Punch combinations. Like this. See, he's trying to do Dan kau kejam itu hadir saat di ronde ke-10. Pukulan hook kiri Benteke yang keras tepat pada rahang Robert Garcia. Not much English, but he understands boxing. What a shot! Down goes Garcia. And his hand hit the canvas. That's not good. Meski ia mampu berdiri lagi, namun wasit memilih menghentikan laga. Di tahun 2001, Knockout of the Year terjadi di kelas berat. Laga ini mempertemukan dua monster di kelas berat, yakni Lennox Lewis melawan Hasim Rahman. Lennox yang saat itu berstatus pemilik sebuah WBC, IBF dan IBO sangat diunggulkan atas Rahman. By Joe Lewis and Lennox Lewis. When he came in the ring just dancing, he's just putting his punches together. Even that jab kind of. Terbukti di beberapa ronde Lennox mampu mendominasi. By the reigning champion Lennox Lewis, tried to draw the boxer's mistake in his career has been that loss to Oliver McCall. Very nasty. See, there's the right hand that I was telling you about. Rockman just caught. Good jab by Lewis, and he looks a lot stronger in this round. Oh, uppercut by the champion. Rahman in a little bit of trouble. Namun apa yang terjadi, kejadian tak terduga hadir saat di ronde kelima. Pukulan kejam Rahman mampu meruntuhkan sang singa. Oh, he's got him! He's got him! He got careless and he's got him! It's an Oliver McCall all over again. It is, and Lewis has gone! Lewis has gone! Jelas kejadian ini membuat semua orang tak percaya, dan ini adalah kejutan tak terduga di tahun 2001. Tahun berikutnya, 2002, Knockout of the Year lagi-lagi diraih oleh Lennox Lewis. Saat itu ia melawan Mike Tyson. One and only Iron Mike Tyson. Lennox Laga spektakuler dan masuk jajaran laga termahal sepanjang masa ini berlangsung di Memphis Pyramid, US. Di laga ini, Tyson saat itu sudah berusia 36 tahun, sedangkan Lennox berusia 35 tahun. Pertarungan yang merebutkan sebuah WBC, IBF, dan IBO ini berlangsung sangat seru. You better fight Tyson, you better fight him, you better fight him good. You start clinching him, jab, that's not what you want to see. On the back when a guy keeps leaning on you. Whoa! Music by Tyson. Tyson comes up with his left. Hingga tibalah pada ronde ke-8. Pukulan strike keras Lennox mampu mengakhiri laga akbar ini. Had a knockout past the 7th round. Lennox Lewis tripling Mike Tyson with a big uppercut. Good job. He's got heart. Now, you can't take that from him. Big right hand from Lewis, and Tyson goes down for the 3rd time in his career. It's over. Lennox Lewis cements his legacy. Meski dijuluki si leher beton, namun kali ini Mike Tyson tak mampu menahan pukulan keras Lennox. And you know, George, when you look back at history, at fighters like Tyson, from Dempsey to Marciano to Frazier. Di tahun 2003, Knockout of the Year disematkan pada duel antara Rocky Juarez melawan Anthony Diaz. Laga ini terjadi di kelas ringan.
Laga yang berlangsung pada tanggal 19 Juli 2003 ini berakhir KO di ronde ke-10. He was the judge earlier who had the fight closer than anybody else. Good round for Diaz. There he got nailed. Round 10. The final round. Oh, left hook upstairs and down goes Diaz. Kerasnya perkat Rocky Juarez hingga pelindung gigi Diaz sampai mau keluar dari mulutnya. Di tahun berikutnya, 2004, Knockout of the Year kembali hadir di kelas berat ringan, yakni laga rematch antara Anthony Tarver melawan Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. Laga ini merupakan pembuktian seorang Tarver, karena di laga sebelumnya ia hanya kalah angka atas Roy Jones. Do you have any questions? I got a question. You got any excuses tonight, Roy? Let's not ask questions like that. Let's touch gloves and go work. Dan benar saja, Tarver yang gak diunggulkan di laga ini malah memberi kejutan tak terduga. I love it. No, I've never saw that. I would. And up until the times that Roy would actually go to the ropes. And there were boos in the house during the first fight from time to time. And already Jones is where he has an advantage. Great, particularly early in the fight. Tarver hadn't gotten off it. And another Tarver jab, and Jones answers. Dan itu hadir saat di ronde kedua. Pukulan kirinya dengan telak mengenai Roy Jones. There's a hard left hand by Antonio Tarver. Jones tries to come back with a right to the body. Sustained attack against him. And down goes Jones on a hard left hand. And that is the most that Roy Jones has ever been hurt. Only Lou DeVal. Ever knocked him down. Jones may not get up, and he makes it up. Dan ini adalah kekalahan KO pertama dalam karir seorang Roy Jones. Lebih parahnya, kekalahan ini adalah awal dari berakhirnya kedikdayaan seorang Roy Jones, karena setelah ini ia banyak mengalami kekalahan. Light heavyweight champion of the world, Antonio Magic Man Tarver. Tahun 2005, Knockout of the Year diraih oleh laga super cepat yang berlangsung hanya 18 detik saja. Ya, duel itu mempertemukan antara Alan Green melawan Jaden Codrington. Alan yang haus akan kemenangan dan belum pernah merasakan kekalahan sebelumnya di kelas menengah super, kali ini ia kembali membuktikan kehebatannya. Alan Sweetness Green, black and gold, and in the blue, Jaden Codrington hasn't hit double digit KO. And here's Green, he promised to go inside, and he stung, and he has rocked Codrington's world and left, and it's caught. Terlihat kurang lebih 14 kali pukulan tanpa henti pada Jaden. Banyaknya pukulan itu hingga membuat lawannya pingsan seketika. Beruntung Jaden masih terjatuh ke tali ring tinju. Laga yang super cepat ini meraih Knockout of the Year di tahun 2005. Lanjut di tahun 2006, inilah duel yang juga menghadirkan Knockout of the Year di tahun itu, yakni laga antara Kelvin Brook melawan Zuri Lauren. A left hook to the body in the way that the opponent blocks it, pushes the hand down. Beautiful. There is the knockout shot there. Kelvin Brook yang beradu pukul jarak dekat dengan sukses hook kirinya tepat pada rahang Zuri. Akibat kerasnya pukulan yang ia terima hingga membuat Zuri pingsan seketika. A left hook to the body in the way that the opponent blocks it, pushes the hand down. Beautiful. There is the knockout shot there. Lanjut di tahun 2007, duel yang meraih Knockout of the Year yakni laga di kelas terbang. Pertandingan antara petinju tak terkalahkan dan sang juara IBO dan IBF, Vic Darcian, melawan petinju tak terkalahkan pula dari Filipina, Nonito Donaire. Jelas saat itu Vic sangat diunggulkan dan diyakini dengan mudah mengalahkan Nonito. Terbukti di awal ronde, Vic sukses menyulitkan Nonito. Namun apa yang terjadi? Nonito yang sangat diremehkan saat itu malah mampu memberi kejutan.
momentum on there, working well. Oh, look out! Darchinian down for the first time. Pukulan keras Hokiri Nonito sukses menumbangkan petinju Armenia itu. Vic yang berusaha bangkit malah ia sempoyongan dan terjatuh di tali ring tinju. Atas kekalahan itu, Nonito meraih sebuah IBF dan IBO di kelas flyweight. Di tahun berikutnya, 2008, Knockout of the Year diraih oleh Edison Miranda saat melawan David Brank. Duel ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2008 dan kau kejam itu hadir saat di ronde ketiga. Duel antara Manny Pacquiao dan sekarang kita masuk di tahun 2010, laga yang meraih Knockout of the Year yakni laga pembalasan atau laga rematch antara Sergio Gabriel Martinez melawan Paul William. Di laga pertama, Martinez dikalahkan dengan keputusan angka pada tahun 2009. Dan benar saja, di laga rematch ini Martinez sukses membalasnya dengan lebih kejam lagi. Dan kau kejam itu hadir saat di ronde kedua. Pukulan kelas Hokirinya membuat William sampai tak sadarkan diri. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga video, and see you next time. Matur Sekalangkong. Let's get her!